भाइयों और बहनों, presenting the most interesting and entertaining character. अब होगा एंटरटेनमेंट शुरू। हमारे ही रास्ते में रोड़े बन गए हमारे पैदा किए टट्टू सब घोड़े बन गए। হ্যালো অডিয়েন্স, ওয়েলকাম টু হিঞ্চি বাট। আমরা কয়েকজন ক্লাবের পরিচালনায় আগামী 19শে আষাঢ় থেকে 20 আষাঢ় পর্যন্ত সার্বজনীন শ্রী শ্রী দ্বিতীয় রথযাত্রা উপলক্ষে সবাইকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। Chushovan Remix. DJ Rajkumar Musical Studio. আর এই 2 দিন ব্যাপী জুড়ে সবাইকে নাচাতে ও পুরো এলাকা কাঁপাতে নিয়ে আসছে আমরা কয়েকজন ক্লাবের ছেলেরা নন্দীগ্রাম থেকে মহাকাল মিউজিক। तोरा से पूछ रहे हैं सुअर के औलाद बाप है हम तोर बाप है हम तोर भोंकते हैं बस, कर कुछ नहीं सकते। पब्लिक का डिमांड था, इसीलिए राजकुमार 001 को आना पड़ा।